আরে সিএম হামিয়া সামো তংকে আর অস্কাং নাং যে সামা সারি যে খেমাকে কিন্তু সিএম যে সামো আবো কাউনকো পুরা নাইয়ে সারি এবং যেটা চিনি আইসিএ বারবার মাসানায় যে আইসিএ ডিপার্টমেন্টও যে ওয়েবসাইটে তোমা আবো খুলাইয়ে নাইগারি তারপর যতন বখানি হানজাক নুয়াফারো তিনি আং চিনি সোশ্যাল মিডিয়াও ফাইনা নামমানি কাইসা কারণখা যে কিছুদিন আগে চীন ব্রুনি যে 33তম হজাগিরিনি উদ্বোধন দিন যে কিছু সোশ্যাল মিডিয়ানি মাধ্যমে এবং কিছু রাজনৈতিক যে তীব্রমথানি এমএলএ ইএমর যেভাবে চিনি সিএম চিনি প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানি উকলব যেভাবে নাংম যে চিনি সিএম আর যে বাসন রিম আবতয়ে কিন্তু आंब्रानो केहाकाव सामचुओ जे सीएम नि बासना प्रो जे पयला ए टू जेड नाये काउसादि कारण किसु सोशल मीडिया निजेनि व्यूज लाखमान बाव एडिटिंग खियम मगतो कारण आं निजे सापो से मंचबो दं एवं तिप्रामथानि एमएलए इएम रबो दं ओदिनो केत्र महाकाव आं सामचुमके जे चिनि ब्रो যে অনেক দিন স্কাংও যে আপু সিএম সার সাম অনেক দিন বত তাউনি কাউন সামিয়াবো অনেক দিন স্কাংও চিনি ব্রো আপার বার্মা যেটা বর্তমান মায়ানমার গেত্রে আবদিকে খিয়ে নিনি চিনি যে পার্বত্য চট্টগ্রামনি চিটাগাং হিল ট্রেকনি আজাং সাইডংনি ফাইমতং সে জিনিসটা সে কাউতো চিনি যেটা আইসিএ নি ওয়েবসাইটও সুয়মতং আং যেটা ব মোবাইল আং নাংনো খুমাयो যে আইসিএ নি ওয়েবসাইটও दङ से ब वेबसाइट को नां खुलावनायदि आं केहा काव सानजुङके नां जदिसे सीएम सानि उक्लावनाय यामानि फार्स्ट अफ ऑल नां आईसीए नि से जिनिसतानो चिंता किदि आईसीए मामी आबो काव सुइफि शुधु राजनीतिक फायदा लामा हिए निनि केहा त्रिपुरानि मुख्यमंत्री नि उक्लाव काव सामनि उक्लाव हामिया सामी ए सामी चिनि सीएम सार तो जुनो रियां रनो कुनु बांग्लादेशी पो हिया चिनि सीएम सार तो साव कुनु एक समय अनेक बছর सिगां যেটা সে চিনি ব ওয়েবসাইট আইসিএ নি ওয়েবসাইট খুলাওয়ে তিয়া নাইকে সে জিনিসটা মাইহা আবং সে তি মাসাও যে আইসিএ ও সে মনকো নাং আবনকো নাইদি এবং আইসিএ নি বিরুদ্ধে নাং স্কাং ধর্না দেরিনাই নাং বিক্ষোভ দেখিনাই সে আইসিএ নি বিরুদ্ধে স্কাং খেগাদি এরপরে চং তেবু সানথাঙ্কে চং অনেক হোকরা জাগরা এবং যারা রাসমালা পরে নাই রান্তিব চং নামতং যেটা রাসমালানি অনুসারে কিন্তু চং एक्चुअली चों दंड मानिक्यनि साउमाय चों जे राइटचौ राइटसं चिनि जे सेनापति जे जेटा आबो चों सुयं चों आगरतलाव चों नो जे हुसेन सावन थि सिलारियक म राइटचौ राइटसंनि नेतृत्व जेटा बर्तमान चिनि खुमुलुंग स्टेचु जेटा मूर्ति फनो थेपाति मतों के चिनि मुख्यमंत्री को सियो के चिनि त्रिपुरानि पा ग्रुप न सियो जे दंड मानिक्यनि साउ चिनि ब्रुराव राइटचौ राइटसं बिनि नेतृत्व हुसेन साहन हियो जे कामान सेला किंतु चिनि सीएम सार तो रचना बांग्लादेशी এই সেই এরকম কাউসাই চিনি সিএম সার তো যে চিনি এটা আইসিএ ও চিম ব্রুনি ওয়েবসাইট যে সয়ম সে আইসিএ নি হইতে যে বুন সইরিয়ম আবনি ব্রুনি ইতিহাস যে সানথান্তিয় আবনো সে সাও চিনি সিএম সার নি কোনো দুষ্ক্র র ত্রিপুরা মথা হাইলাইট উনি হিয়ে বিসকাং এডিসি ইলেকশন তো ইলেকশন नि फायदा लानी हिए नि जेटा चिनि इएम चिनि बबुरंजन बाबू सुन जेबाबे सीएम नि उक्लाव नांगे काउसावो सीएम न यो सीए काउसावो अरे सीएम हामिया सामो तंके आर अस्कां नां जे सामा सारि जे खेमाके किंतु सीएम जे सामो आबो काउनको पुरा नाये सादि एवं जेटा चिनि आईसीए बार बार मासानाय जे आईसीए डिपार्टमेंट जे वेबसाइट तम आबो को खुलावये नायगारि तारपरेबो से जिनिसटा काउसादि যতন হামবাই।